Okey, sekarang hujan tengah agak lebat. Sekarang kita nak ambil reading untuk rain gauge system. Kalau kita tengok spot kita ke bawah sini je. Ini spot kita. Ini sebelum saya turunkan. So reading tengah ambil. You can see. Okay, kalau kita tengok reading kita sekarang 13.07 mm per hour. 1.71 mm per hour. Dia punya rainfall intensity sekarang. Kita berada di spot location kita dekat Bukit Beruang yang kita kira untuk river water level. So kita datang waktu hujan dan kita punya nasib nak ambil waktu hujan, tapi hujan dah berhenti, baru berhenti, tapi the water still flowing. Jom kita tengok water level after hujan yang agak lebat lah. Using the GPS, we can also see the coordinate of our prototype location, which is 2.24344 north latitude and 102.266 east longitude. And then this is the water level. The water level is 3.31, 32, 33, something like that for now.